स्वरा होता है जब दो ट्राइब्स में अगर कत्ल हो जाता था तो वो ट्राइब्स मिलके जरगे या पंचायत में ये डिसाइड करते थे कि इस कत्ल को खत्म करने के लिए एक या दो बेटियां उसको दे देंगे जिसका कत्ल हुआ था। तो जो कातिल है he gets away with this crime, लेकिन it's his daughter या उसकी बहन who ends up paying the price for someone else's crime। पहले तो इसको गलत कहना ही नहीं होता था क्योंकि इसको इतना ये कल्चर में एम्बेडेड था। हमें उस साइकिल को बदलना होगा जो कि सालों से चला आ रहा है। वेलकम व्यूअर्स टू एम्प्टी आउट लाउड, जहां बस बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक एक बड़ा संजीदा मौजू है जो एक कल्चर से रिलेटेड है। इट्स अ कल्चरल प्रैक्टिस कॉल्ड सवारा वनी। बहुत से हम ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक इस इशू का पता ही नहीं है, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। इस गुफ्तगू के लिए हमने दावत दी है समर मिनल्ला को, जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं और एक एक्टिविस्ट हैं। इनकी रिसर्च ने इस मौजू को लेजिस्लेशन में तब्दील किया और इस क्राइम को बहुत हद तक पाकिस्तान में रुकवाया। वेलकम समर टू एम्प्टी आउट लाउड। थैंक यू आलिया, बहुत शुक्रिया। समर, आपकी अपनी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब आपने एक बहुत बड़े इशू पे सवारा वानी एक ऑनर के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से एक इशू पे आपने रिसर्च करी, ये जर्नी आपकी किस तरह स्टार्ट हुई? जो स्वरा वनी का इशू है, मतलब मैं खुद क्योंकि इस्लामाबाद में रहती थी तो कभी कभी आप इन चीज़ों से इतने दूर होते हैं, आपको नहीं पता होता कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में क्या चल रहा है, डेप्थ में आपको नहीं पता होता। तो मैं तब पेशावर में रहती थी और कोई एक छोटा सा असाइनमेंट था, मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री थी। मुझे कहीं किसी ने बताया कि एक कस्टम होता है पश्तूनों में जिसको स्वरा कहते हैं। तो पहले मैंने सबसे पूछा, हर कोई कहता था अब नहीं प्रैक्टिस होता, लेकिन मेरे लिए क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एंथ्रोपोलॉजी का है, रिसर्च का है, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं खुद देखूं, सुनूं, लोगों से पूछूं कि क्या अब नहीं होता। तो आई हैड अ कैमरा बैक देन। मैं खुद निकली पहले लोगों से पूछने के लिए, और क्योंकि औरतें दे मोर कंफर्टेबल इफ देयर इज अ वुमन बिहाइंड अ कैमरा, तो मैंने कहा कि चलो हो सकता है औरतें मेरे से शेयर करें। पहले तो आई रियलाइज्ड कि वो अभी भी प्रैक्टिस हो रहा है, सिर्फ लोग उसको अनाउंस नहीं करते। और दूसरा, फिर मैं गई थी स्वात, जहाँ के किसी ने मुझे बताया था कि एक बहुत दूर गांव में एक 11 साल की बच्ची को स्वरा में दे रहे हैं। तो मैंने कभी इस कस्टम की शक्ल नहीं देखी थी कि ये एक्चुअली होता कैसे। बट व्हाट इज स्वरा? स्वरा होता है जब किसी भी खानदान में पहले दो ट्राइब्स में अगर दुश्मनी होती थी, अगर कत्ल हो जाता था, तो वो ट्राइब्स मिलके जरगे में या पंचायत में ये डिसाइड करते थे कि इस कत्ल को ख़त्म करने के लिए हम एक या दो बेटियां उसको दे देंगे जिसका कत्ल हुआ था। तो जो कातिल है he gets away with this crime, लेकिन it's his daughter या उसकी niece या उसकी बहन who ends up paying the price for someone else's crime। ये इसका मेन वो है। और मुझे यकीन नहीं आता था, और फिर मुझे हर कोई कहता था नहीं, उन लड़कियों को वो तो एक सिंबल ऑफ पीस है, वो फाख्ता है जिसकी वजह से दो खानदानों में वो हो गया, सुलह हो गई। लेकिन ये मर्द मुझे बताते थे। क्या ये एक निकाह की शक्ल में उनको दी जाती थी बच्चियां? कहते हैं कि शादी हुई है, लेकिन जब आप
اسلام کی نظر سے دیکھیں تو یہ بالکل اسلامک قوانین کے خلاف ہے، کیونکہ جو سورہ فاتر میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جس کا کوئی کرائم ہوگا وہ خود اس کا بوجھ اٹھائے گا. اور پھر جو اسلامک جورسپروڈنس میں ہے کہ ایک پنشمنٹ کو پیونیٹیو ہونا چاہیے، ریٹریبیوٹیو ہونا چاہیے، ڈیٹرنٹ ہونا چاہیے، وہ سب سورا میں نہیں ہوتے. تو پھر میں نے ریئلائز کیا یہ اسلامک بھی نہیں ہے. پھر میں نے کلچرلی سمجھا تو پتہ چلا کہ یہ تو اس طور سے پریکٹس ہوتا ہی نہیں تھا. پہلے یہ ایک سمبولک کسٹم تھا جس میں ایک لڑکی کو اگر قتل ہو جاتا تھا تو دشمن کے گھر بھیجتے تھے، لیکن اس کو پھر چادر اوڑھ کے اس کو تحائف دے کے واپس بھیج دیتے تھے. یہ کلچرلی اس طرح ہوتا تھا، لیکن ٹائم کے ساتھ لوگوں نے اس کو اپنے لیے اس فارم آف کسٹم کو ایوالو ایسے کیا کہ اب جو قاتل ہے اس کو پتہ ہے کہ اگر میں دوسرا قتل بھی کر دوں تو میں دوسری بیٹی دے دوں گا، تو اس علاقے کے لوگ اس کے خلاف نہیں بولیں گے، اس بچی کے رشتہ دار نہیں بولیں گے، کیونکہ یہ کہتے تھے یہ تو جرگے نے کیا ہے، یہ تو کسٹم ہے ہمارا. ان لڑکیوں کے ساتھ سلوک کس قسم کا ہوتا تھا؟ کیا عزت کا سلوک ہوتا ہے، یا یہ جو ہے ایک طرح سے ان کو سزا دی جاتی تھی جو وہ سلیوری میں آ جاتی ہے، جہاں پہ وہ اپنا غصہ اس کے اوپر نکالتے ہوں؟ اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے وہ ہے کہ جب آپ اس بچی کو دیکھیں گے اپنے گھر میں تو آپ کو وہ قاتل کا قتل یاد آئے گا جو کہ اس کے باپ نے کیا تھا، اور آپ اپنا پوری نفرت، پورا غصہ اس بچی پہ نکالیں گے. اور یہ ہی ہوتا ہے. مطلب میں نے ریئرلی کوئی کیس دیکھا ہے جہاں کہ اس بچی کو اچھی طرح سے ٹریٹ کیا ہو. ایک بھکر سے ایک ونی کی بچی تھی جس کے والد وہاں کے مسجد میں خطیب تھے. اس کے بھائی نے اپنی پسند کی شادی کی، اور جو پنچایت تھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچی کو اب اس گھر میں ونی دیں جہاں اس کے بھائی نے ایک لڑکی کے ساتھ بات کی. وہ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس کو کتنے لوگوں نے ریپ کیا تھا فرام دیٹ فیملی، کیونکہ ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ان کی رائٹ ہے کہ اس لڑکے نے، اس لڑکی کے بھائی نے ان کی لڑکی کے ساتھ دوستی کر لی، دوستی کا جو بھی تھا، اور اس کے بدلے میں اس لڑکی کو کانسٹنٹلی سیکشولی ابیوز کیا جاتا تھا. یہ میں آپ کو صرف اگزامپل بتا رہی ہوں. یہ سندھ کا آپ کہہ رہے یہ بھکر ساؤتھ پنجاب. تو I'm sorry آپ کا جو سوال تھا کہ سورا کیا ہے، سورا اس کو خیبر پختونخوا میں کہتے ہیں، پنجاب میں اس کو ونی کہتے ہیں، سندھ میں اس کو سنگ چٹی کہتے ہیں، اور بلوچستان میں اس کو سورا اور ارجائی کہتے ہیں. تو یہ پورے ملک میں ہوتا ہے. آپ کو موقع ملا ایسی بچیوں کے ساتھ جو اس قسم کی پریکٹسز کی وکٹمز بنی، ان کی عمر کیا کیا ہوتی ہے؟ ایٹ واٹ ایج آر دے ایکسچینجڈ؟ آر دیز میچور گرلز؟ آر دیز انڈر ایج گرلز؟ عالیہ میجورٹی انڈر ایج گرلز ہیں، میجورٹی. اور جب میں پشاور میں تھی اس دوران ایک 3 مہینے کی بچی تھی، وہ دوسری فیملی نے بائی فورس کہا کہ اب ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، قتل ہوا ہے، تو تم اس چھوٹی بچی کو دو بدلے صلح یا ایز کمپنسیشن. اور جب انہوں نے اس کو ریسیو کیا تو دے کلڈ ہر، اور پھر وہ ڈیڈ باڈی واپس آئی، کیونکہ اس کا کانسیپٹ ہے کہ آپ بدلہ لے رہے ہیں، اس فارم میں بدلہ لے رہے ہیں. تو اس کے علاوہ تو عالیہ اتنے زیادہ کیسز تھے، مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ہر بچی جو تھی اس کی یہی کہانی تھی کہ اس کو ایک ورڈ ہوتا ہے پشتو کا کینہ، کہ دل سے وہ نفرت کبھی نہیں جا سکتی.
तो हर बच्ची की ये कहानी थी कि मुझे घर में जानवरों के साथ रखते हैं या मुझे इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे मैं इंसान नहीं हूँ, और ये इट्स ऑल ओवर द कंट्री। सिंध में एक केस हुआ था कश्मीर से, जिसमें जर्गे ने फैसला किया कि 5 बच्चियों को एक कत्ल के केस में दिया जाएगा। उसमें सबसे छोटी बच्ची माँ के गोद में थी, वो उसको फीड कर रही थी। और वो केस, क्योंकि मैंने फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो जब वो सब बच्चियां आई तो लिटरली लोग शॉक में थे। और वहाँ से जो लोग आए थे उनको नहीं था पता कि ये इलीगल है या ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो सरदार थे जो कि तब पॉलिटिक्स में भी थे, बहुत बड़ा नाम था, उनका सिग्नेचर भी था इस फैसले पे। So this is a cultural practice which was ongoing for many years or centuries, और ये एक तरह से recognized form तो नहीं था punitive। नहीं, आपने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में गई, लेकिन आपने लेजिस्लेशन पे भी साथ साथ बहुत मदद करी गवर्नमेंट की। इस पे लॉ बाकायदा एक पास हुआ, आप उसके बारे में बताएंगी? तो आलिया, जब ये मैंने पहली डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें पहली बार औरतों और बच्चियों के टेस्टिमनीज थे, तो वो डिनाइल ख़त्म हो गया। फिर मैंने रिलीजियस स्कॉलर्स को इंटरव्यू किया टू मेक श्योर कि ये चीज़ समझ आ जाए कि ये अन इस्लामिक है, और फेडरल शरीयत कोर्ट के बहुत अच्छे एक जज थे, उन्होंने पूरा इंटरव्यू दिया। फिर तब पेशावर में 2003 में MMA की हुकूमत थी, और उनको वी रीच्ड आउट टू देम इस प्रेमिस पे कि ये अन इस्लामिक है, और उन्होंने सबसे पहले वहाँ KP में इसको कहा कि हम लेजिस्लेशन करेंगे क्योंकि ये तो गैर इस्लामी है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नेशनल लेवल पे एक 310A में अमेंडमेंट हुआ, और अब जो भी ले या मांगे या दे छोटी लड़कियों को, उनको 3 से 7 साल की सज़ा मिल सकती है, और इस पे बहुत सज़ाएं हुई भी हैं। फिर वो साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में ऑन गोइंग था, तो वहाँ अराउंड 100 मोर देन 100 गर्ल्स उनको रिलीफ मिला, क्योंकि वो केसेस फिर सुप्रीम कोर्ट आते थे और ये 10 साल से ऑन गोइंग चल रहा था पिटिशन। तो वो पहली बार लोगों ने देखा कि ये एक्चुअली बहुत बड़े नंबर पे हो रहा है, तो अब कानून साजी भी हो गई। लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि अगर कानून हो भी फिर भी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तो अब सिर्फ ये है कि मैं पुलिस हो गई, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में इनकी ट्रेनिंग्स करती हूँ, उनको बताती हूँ क्यों ज़रूरी है इस तरह के केसेस पे एक्शन लेना। और वो फिर मेरे लिए बहुत आसान होता है अगर मैं फिर अपनी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाऊं, मैं बच्चियों के एक्सपीरियंसेस दिखाऊं, तो वो मेरा फिर ऑन गोइंग चल रहा है। अभी मैंने रिसेंटली FIA के साथ ट्रेनिंग की, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि ये एक फॉर्म ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी है, क्योंकि एक बच्ची जिसको नहीं पता, उसका कंसेंट नहीं है, उसकी मर्जी नहीं है, उसको नहीं पता कि वो कहाँ जाएगी, वो एक स्लेव की तरह ट्रीट होगी, तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंडर भी फिर आता है। It would be of interest to me because FIA says that anything that is across the borders, ये उनका टेरिटरी है, जुरिस्डिक्शन। तो इसमें तो विद इन पाकिस्तान ही और विद इन प्रोविंस ही, मेरा ख्याल में जैसे आपने बताया कि 2 फैमिलीज़ हैं तो वो आसपास ही हैं, तो उसमें होता है। सो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में सबसे ज़्यादा पुलिस इसमें नहीं रखती होगी माने? बिल्कुल, पुलिस को तो मैं मतलब जब भी वो मुझे बताते हैं मैं उनको बुलाती हूँ, और मैं ये भी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में when I began working on this particular topic, मैं बहुत एक
اینگری ایکٹیوسٹ تھی، کیونکہ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ کوئی اس طرح بھی کر سکتا ہے، کوئی اپنی بچی کو کس طرح دے سکتا ہے دشمن کے گھر. لیکن جب خوشی خوشی لوگ دیتے تھے. نہیں، وہی میری مس انڈرسٹینڈنگ تھی. وہ دلہن بنا کے بھیجتے ہیں، کس طرح سے بھیجا جاتا؟ وہ مزید سزا کا یہ فارم ہے کہ آپ اس کو دلہن بھی نہیں بنائیں گے، آپ اس کو اس طرح سزا دیں گے کہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے لے جایا جائے گا. لیکن پھر جب لوگوں کو پتہ چلا کہ میں اس پہ کام کرتی ہوں تو مجھے مردان سے کبھی فون آتا تھا، کسی ماں کا، کسی والد کا، کہ آج جرگہ بیٹھ رہا ہے اور وہ ہم سے 8 سال کی بچی مانگ رہے ہیں کیونکہ اس کے چچا نے قتل کیا اور چچا کی بیٹی. ہاؤ پینفل فار یو. تو پھر میں جاتی تھی عالیہ، میں مردان ایک بار گئی، میں نے جرگے والوں سے اجازت لی کہ میں آپ کے پاس بیٹھ سکتی ہوں، obviously میں چادر پہن کے، اور پھر میں ان کو بتاتی تھی کہ یہ غیر قانونی ہے، یہ غیر اسلامی ہے، اور میں اب آپ پہ چھوڑتی ہوں کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں. میں ان کو رائٹ اور رانگ نہیں بتاتی تھی، میں صرف یہ بتاتی. دس از بیفور دا لیجسلیشن کے بعد، کیونکہ وہ جب بن گیا تو پھر میں مطلب یہ کرتی رہی ہوں کام، اور میں ان کو بتاتی تھی کہ وہ والد نہیں دینا چاہتا اپنی بیٹی کو. اور پھر جب میں نے اس والد کو دیکھا کہ وہ ایک بڑی عمر کا داڑھی ہے لیکن وہ رو رہا ہے، مطلب وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ سب مرد وہ ہوتے ہیں، ایول ہوتے ہیں، تو I realized کہ اس طرح کے جو مرد ہیں وہ اصل جنگ لڑ رہے ہیں. مطلب میں نہیں ہوں جو کہ کوئی کمال کر رہی ہوں، لیکن یہ لوگ ہیں جو کہ اسی سسٹم میں کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں دینا چاہتا. تو اسلام میں تو جی آپ کے پاس وہ بلڈ منی کا بھی ایک ہے پروویژن ہے، اس پروویژن کو یہ کسٹمری پریکٹسز میں نہیں لاتے تھے. جی نہیں لاتے تھے، کیونکہ عالیہ وہی بات ہے کہ کلچر کو کنوینئنس کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر ایک بار ایک قاتل کو بلڈ منی دینا پڑ جائے تو وہ دوسرا قتل سوچے بھی نہ، مطلب اس کو اگر اس کی سزا مل جائے نا. لیکن کیونکہ اس کا اکنامک سائڈ بھی ہے کہ وہ اپنے زمین نہیں دینا چاہتے، وہ بلڈ منی نہیں دینا چاہتے، تو اٹس کنوینئنٹ کہ وہ بچی چلی جائے اور یہ اپنی آنکھیں بند کر لے کہ نہیں اس تو ایول تو نہیں رکا نا، جیسے آپ نے کہا کہ پیسے دینے پڑے تو دوسرا قتل نہ ہو. اور اس طرح سے تو بچیاں جو ان کے لیے ویسے ہی ایک بوجھ ہوتی ہیں، ایگزیکٹلی وہ آرام سے ایک کموڈٹی بن کے ان کو ان کے لیے حاضر کر دی جاتی ہیں. تو یہی بات ہے. تو مطلب وہ جو قانون پنشمنٹ چاہتا ہے کہ ایک سزا کم از کم ڈیٹیرنٹ تو ہو، تو یہ تو ایک قاتل کو اور انکریج کر رہے ہیں نا کہ آپ پھر کریں تو آپ پھر دوسری بیٹی دے دیں. تو وہ جب میں نے اس طرح کے والد دیکھے تو پھر میں نے ریئلائز کیا کہ میں ان کے ساتھ مل کے کام کروں گی. تو پھر میں جو ویڈیوز بناتی ہوں I usually highlight those positive stories، جہاں کہ ایک باپ نے کہا کہ میں بیٹی کو نہیں دوں گا، جہاں کہ ایک بھائی نے کہا کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا، تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ لوگ اصل ہیروز ہیں. اور یا وہ پولیس آفیسرز، آپ پولیس کا پوچھ رہی تھیں، آپ نے نام سنا ہوگا صفت غیور، جو شہید ہو گئے، اور وہ بہت ایک امیزنگ پولیس آفیسر تھے KPK میں. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ جب بھی یہ ہوگا تم نے مجھے صرف ایک میسج بھیجنا ہے. تو وہ نہیں ہوتا کہ پولیس بھی جب آن بورڈ ہو جاتی ہے پھر لوگوں کو یقین آتا ہے کہ دے مین اٹ، قانون ہوگا امپلیمنٹ. تو انہوں نے اس کو اون کیا تھا. پھر ایک اور عابد علی تھے، پھر سندھ کے بہت اچھے اس طرح پولیس آفیسرز تھے جن کے ساتھ میں نے ٹریننگز کی تھی. تو وہ سب میرے نزدیک مطلب سب ہیروز ہیں کہ جو کہ ان چیزوں کو دے اون اٹ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ کوئی اور ایشو جو کہ ان کے اس جورسڈکشن میں ہو رہا ہے. تو ان سب کے بغیر تو میرے خیال سے یہ اس طرح کے کسٹمز نہیں ختم ہو سکتے، کیونکہ جب آپ ایک قاتل کو
سزا دیتے ہیں, مطلب جب آپ ایک بچی کو بچاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس قاتل کو سزا ملے گی نا, تو پھر وہ قاتل کچھ بھی کرے گا آپ کو ڈرانے کے لیے, آپ کو انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے. تو یہ ہوتا تھا کہ جیسے اگر مجھے کوئی بتاتا تھا اور میں اگر پولیس کو بتاتی تھی تو وہ پھر مجھے فون کرتے تھے, وہ تھریٹن کرتے تھے, جو قاتل ہوتا تھا. آپ کے لیے بھی کافی سیکیورٹی ایشوز بنے تھے ایک وقت میں. بہت زیادہ, بہت زیادہ. So how did your family react to it کہ یہ جو آپ ایکٹیوسٹ ہیں اتنی دوسروں کی آنر کی, ان کے اپنے گھر کی سیکیورٹی بڑی. عالیہ وہ بہت مشکل تھا مطلب فیملی لیول پہ, کیونکہ آپ جتنا بھی آپ ایک ایکٹیوسٹ ہوں, آپ ایک ماں بھی ہوتے ہیں اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے گھر والوں کو کسی طرح سے بھی تکلیف ہو. ایک بار ایک فون کال جب آیا تو میرا بیٹا تب 11 تھا اور اس نے اٹھایا اور اس نے جو بندہ تھا اس نے بہت ہارش ورڈز میں بہت بری طرح سے اس کو تھریٹن کیا تھا کہ اگر تمہاری ماں یہ نہ روکے تو یہ ہوگا وہ ہوگا. تو ان کے لیے بہت مشکل تھا. ان سب نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا ہے کیونکہ انہوں نے ان بچیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. مطلب جب میرے بچے چھوٹے ہوتے تھے تو یہ زیادہ تر میرے ساتھ جاتے تھے جب میں انٹرویوز کرتی تھی, تو ان کو اتنا پتا تھا کہ یہ چیز بہت ضروری ہے. لیکن بیلنس پھر میں نے بعد میں تھوڑا بنا لیا کہ میں نے جب پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جیسے مجھے جب تھریٹ ملتا تھا تو پھر میں ایک دم سے پولیس کو ریچ آؤٹ کرتی تھی کہ اب یہ ہوا ہے, تو پھر یہ چلتا رہتا تھا. لیکن اب میں نے اپنی اسٹریٹجی کو تھوڑا میلو ڈاؤن کر دیا کہ مجھے یا میری فیملی کو کوئی وہ نہ ہو, اور اٹس مور اباؤٹ لوگوں کی سوچ میں تبدیلی اور پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یہ آگاہی دینا کہ آپ کیا کیا کر سکتے اس کے. This whole journey took what 10-12 years. یہ کتنے سالوں کا آپ کا؟ ایٹ لیسٹ 15, لیکن اٹس آن گوئنگ عالیہ. اٹس آن گوئنگ. ظاہری بات ہے بھی ایک دم تو کوئی چیز ایکسیپٹیبل ہوتی نہیں. جی اینڈ پیپل ریزسٹ چینج. بالکل. مجھے جو چیز خوشی ہے, میں آپ کو hats off to you. I feel that many of us see a lot of things اور ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر لیں گے, لیکن آپ نے اس چیز کو ایک ایشو کو اتنا آگے تک لیتی گئیں کہ اس کے اوپر الحمدللہ now we have legislation, اور آپ نے پولیس کو بھی ٹرین کیا, because I'm sure پولیس بھی انیشلی سوچتی ہوگی کہ یہ گھر کا معاملہ ہے, ڈومیسٹک ایشو ہے, ڈومیسٹک فیوڈ ہے, اس میں وہ مداخلت نہیں کر رہے ہوتے. تو آپ نے اس کو کافی ایک حد تک لے آئی ہیں کہ it has been declared a crime. بس عالیہ سوچا نہیں تھا لیکن چوائس نہیں تھی کوئی. میرا خیال میں God has been very kind to you, alhamdulillah. For all of us it has, we have benefited as a nation. یہ بتائیے کہ personal journey level پہ this must have been a very shocking and a painful work for as an anthropologist. آپ کا کام نے اس قسم کے کیسز میرا نہیں خیال سے آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہوں گی کہ اتنے ہارڈ. How did you deal with them when you would come across, as you said, families like 5 minor girls being given away, یا پھر اس قسم کی کہانیاں جو آپ بتا رہی ہیں, girl who was constantly raped by many individuals. So what impact did it have on you when you were going through all of this? Honestly میں آپ کو بتاؤں, ایک تو کنسرن تو ہوتا ہے, لیکن آپ جب واپس گھر آتے ہیں نا تو ایک بہت ایک سیڈنس تو ہوتا ہے, لیکن ایک بہت گریٹیٹیوڈ ہوتا ہے جب آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ کسی چیز پہ بھی کمپلین کریں. میرا مجھ پہ یہ سب سے بڑا اثر تھا کہ جب میں گھر واپس آتی تھی تو میں ہر کچھ دیکھتی تھی اور مجھے کوئی اپنا مسئلہ, کوئی تکلیف نہیں لگتی تھی بگ انف. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ
मुश्किल ये होती थी कि मैं उसमें से निकल नहीं सकती थी। मेरा जो दिमाग होता था कि वो मैं अपने आप को स्विच ऑफ नहीं कर सकती थी। वो अभी टाइम के साथ मैंने सीख लिया है, लेकिन मैं पहले नहीं कर सकती थी। अगर मैं कहीं हम बैठे हुए हैं और उसके बाद हम किसी हैप्पी ओकेजन पे गए हैं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था अपने आप को एकदम से वो करना, स्विच ऑफ करना और उधर प्रेजेंट होना। तो अब थोड़ा-सा मैंने बहुत कोशिश की है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि ये मैं कंटिन्यू करूँ। समर, ये एक टॉपिक ऐसा है जहाँ पे वो पॉपुलेशन को आपको ढूंढना होता है जो इतनी एजुकेटेड नहीं होती या फिर वो इतनी एम्पावर्ड नहीं होती इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस ऑन मैनी थिंग्स। वहाँ तक बात पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए व्हाट डिड यू थिंक, हाउ टू गेट द मैसेज अक्रॉस? जब मैंने रियलाइज़ किया कि ये तो ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में होता है और वहाँ वो मेरी डॉक्यूमेंट्री भी नहीं देख सकते, वो कोई आर्टिकल भी नहीं पढ़ सकते। तो मैं तब पेशावर में थी, 2004 की बात है, और मैं एक ट्रक के अड्डे गई। तो वहाँ तो कोई औरत जाती नहीं है ना, लेकिन मैं वहाँ के जो एक ओनर थे वो ट्रक्स वगैरह के, हयात खान, मैं उनके पास बैठी। तो पहले और मैं हमेशा चादर पहन के रिस्पेक्टफुली जाती हूँ। तो उनको मैंने कहा कि मैं आपके पास आई हूँ सिर्फ आपसे पूछने कि आप ट्रक के पीछे हमेशा लोगों की मतलब बनाते हैं, पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, शेर होता है या शेर होते हैं देख मगर प्यार से, या पश्तो की फिल्म का कोई सीन होता है बंदूक के साथ। तो मैंने कहा कि ये हो सकता है कि आप ये तस्वीर, मैंने उनको दिखाई कि एक बच्ची और एक बाप उसको लेके जा रहे हैं, कि आप सिर्फ ये तस्वीर किसी से बनवाएं और नीचे लिखें कि स्वरा की इस्लाम में इजाजत नहीं है। वो पहले तो ना ऐसे डिस्गस्ट में देखे कि ये बड़ी आ गई, कि मतलब ये क्या बात हुई। मैंने कहा अब हयात रोर यानी भाई आप एक कर दें, देख लें, अगर आपको नहीं पसंद तो हम नहीं और करेंगे। तो उन्होंने ना एक ट्रक के पीछे किया और उस पर लिखा कि ये गैर इस्लामी है, गैर इंसानी है। तो उनको और ट्रक ओनर्स ने कहा कि हमारे लिए भी ये तस्वीर बना लो। जो ट्रक ओनर होता है उसके लिए ट्रक जो है वो उसकी ना एक जैसे एक बहुत एक लाडली चीज होती है। वो पिक करते हैं, मैं इसके पीछे मुझे इस एक्ट्रेस की तस्वीर बना दो, या इस पॉपुलर सिंगर की बना दो। तो उन्होंने जब इनको कहा ना कि हमें ये बना दो, तो इनको रियलाइज हुआ कि ये बुरा आइडिया नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि और, तो फिर मैं भी जरा और आगे बढ़ के प्लीज ये भी कर दो। तो वो हमने रेगुलरली फिर ट्रक्स के पीछे ये लिखना शुरू किया, और ये वो और तस्वीर, और ये ट्रक जाते थे कराची से खैबर तक, और वो बीच में रुकते हैं ना, अड्डों में रुकते हैं जहाँ के ये प्रैक्टिस होता है, जहाँ के लोगों की सोच बदलनी है। तो वो मेरे लिए फिर बहुत एक खुशी का वो था कि इन्होंने ये भी ऑन बोर्ड आ गए। तो वो जब मैं कहती हूँ कि ये असल हीरोज होते हैं कि जो इन चीज़ों में बिलीव करते हैं। फिर मैंने पेशावर में रक्षों के पीछे किया, इसी तरह ये मैसेजेस होते थे, और एक उनको ड्राइंग सा बनाया। फिर वहाँ औरत फाउंडेशन के साथ मिल के मैं करती थी, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल के करती थी। ये जो मैं मर्दान एक जरगे में गई थी, वो एक 8 साल की बच्ची थी मरीना, जिसको जब मैंने देखा तो आपको ना फिर एकदम से लगता है आप ये मेरी औलाद है, और फिर आप ऐसे हेल्पलेस हो जाते हैं कि आप किस तरह इसको रोकें। तो जब मैंने उस घर को वापस आके उन लोगों को बताया कि जरगे वालों ने फैसला कर दिया कि वो मरीना को नहीं लेंगे और वो जमीन ले ही लेंगे, तो वो जो एकदम से वो सब नहीं दुआएं देना शुरू कर देते, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे हो सकता है। तो वो कहें
हुकूमत पाकिस्तान को अल्लाह वो करे। तो वो कभी कोई कहता है ना कि आपको क्या चीज़ खुशी देती है, ये खुशी आप कभी बयान भी नहीं कर सकते। Unbelievable moment, बहुत ज़्यादा a real reward. ओफ बहुत खुशी मिलती है। और इसी तरह जैसे सखर गई थी पन्नू आकिल से आगे वो कच्चे के इलाके में, वो तो बड़े डेंजरस इलाके भी हैं कुछ। बहुत डेंजरस है और मुझे नहीं था पता कि वो डेंजरस है। मेरे साथ जो जा रहे थे तो उन्होंने एकदम से मुझे कहा कि मैडम आपको डर नहीं लग रहा? तो मैंने कहा क्यों, डरने की क्या बात है? उन्होंने कहा क्योंकि ये कच्चे का इलाका है, तो यहाँ वो भी होते हैं, मतलब डाकू वगैरह। तो तब तक देर हो गई थी लेकिन वहाँ एक 8 साल की बच्ची थी, उसके वालिद नहीं चाहते थे कि उसको दें। तो फिर वहाँ के जो डीपीओ हैं उन्होंने अरेस्ट्स किए, उन्होंने लिखा हुआ लिया कि बच्ची को नहीं देंगे। तो ये वाली जो खुशियाँ होती हैं ना, ये बहुत वर्थ इट होती हैं। Do you follow up on any of these girls or families? क्या आप उनसे पूछती हैं कि बच्चियाँ क्या कर रही हैं, पढ़ रही हैं या इज्जत से ब्याह गई हैं? कोई आपको उनकी अपडेट रहती है? आलिया एक दीर में थी, वो 5 साल की थी, उसका नाम अब मैं भूल गई। उसका ये हुआ था कि जरगे ने कहा था कि इस बच्ची को दें, 5 साल की। उसके वालिद ने इनकार किया, उसको मार दिया, दुश्मनी में कत्ल कर दिया कि तुम क्यों बेटी नहीं दोगे। फिर उस बच्ची का जो बड़ा भाई था वो मस्जिद का वो था, इमाम था, यंग सा। उसने फिर कहा कि तुम, मेरा बाप कत्ल हो गया लेकिन आई विल मेक श्योर कि मेरी बहन ना जाए। अब वो जो लड़का था, मतलब वो मैं इतनी टच थी कि उसके वालिद की भी डेथ हो गई लेकिन उसने फिर भी नहीं गिव इन किया। उस बच्ची का वो मुझे अभी तक अपडेट्स देता है कि अब उसको स्कूल में ये इनाम मिला है, अब वो इस क्लास में हो गई है। तो वो चीज़ें जो होती हैं ना, और अपडेट्स जब आपको मिलते हैं कि ये बच्ची असल में ये हो सकता था लेकिन ये अब पढ़ रही है, ये अब एक स्कूल में, इस तरह की तो बहुत हैं आलिया। ऑब्वियसली आप उनकी पूरी जिंदगी तो नहीं बदल सकते, गुर्बत फिर भी उधर ही है, लेकिन आप उन बच्चियों की जिंदगी के कुछ साल इतनी तकलीफ से बचा सकते हैं जो कि एक कोई भी इंसान नहीं डिजर्व करता। This was probably not recognized even at a level जहाँ पे national level पे तो मेरा ख्याल में recognized ही नहीं था जब तक आपने इस इशू को रेज किया। इससे क्या ह्यूमन राइट्स की जो हमारी रिपोर्ट आती है ईयरली, उसमें इंक्लूड किया जाता है? इसमें जो डेटा है, स्टेटिस्टिक्स हैं, अब किए जाते हैं इसमें इंक्लूड? जो स्वरा वन्नी है वो इतना मतलब छुपा हुआ है अभी भी कि अगर अरेस्ट होते भी हैं तो जो ह्यूमन राइट्स की कमीशन की रिपोर्ट आती है उसमें इसको हार्मफुल प्रैक्टिसेस में क्लब कर देते हैं, जिसमें ऑनर किलिंग्स हो गए, जिसमें इनहेरिटेंस के नाम पे वो हो गए, जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो गई। लेकिन जो एग्जैक्ट इसके नंबर्स हैं वो इसलिए बहुत मुश्किल है कि आप ये तो रिपोर्ट कर लेते हैं कि एक बच्ची का फैसला हुआ है, लेकिन फिर आपको ये भी रिपोर्ट करना होगा कि वो फैसला रुक गया या उस पर एक्शन लिया गया, तो इन अ वे वो फिर नहीं हुआ ना। तो इसमें हल्का सा रिपोर्टिंग में ये चीज़ इशू है, तो बड़ा मुश्किल है इसके एक्चुअल नंबर्स को डिटरमिन करना, जैसे ऑनर किलिंग्स में भी होता है। जो भी ऑनर रिलेटेड क्राइम्स हैं वो बहुत मुश्किल है कि आप उनके एग्जैक्ट नंबर्स का बताएं, क्योंकि जो ऑनर किलिंग्स भी हैं वो ज़्यादातर इनहेरिटेंस के गार्ब में होते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा चैलेंज है स्टैटिस्टिक्स। इसका जो हमें पता नहीं है कि ग्राफ नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। तो रिपोर्टिंग तो डेफिनेटली बहुत बढ़ गई है, वो पहले नहीं होता था। पहले तो इसको गलत कहना ही नहीं होता था, क्योंकि इसको इतना ये कल्चर में एम्बेडेड था, लोगों को ये भी नहीं था पता कि ये
अन इस्लामिक भी है, तो वो तो डेफिनेटली अब कहीं भी होता है तो वो फैमिली नहीं तो कोई और उसको रिपोर्ट कर देता है, तो वो जो रिपोर्टिंग है वो तो डेफिनेटली, तो जब रिपोर्ट होता है तो उसमें खुद लोग बहुत केसेस में पीछे हट जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो उन पे अटेंशन आ जाए। Would you like to leave a message to people who are suffering? और आप चाहेंगी कि कुछ आगे मैसेज पहुँचे ताकि उन लोगों को, जिन लोगों को पता चल रहा है इन चीज़ों के बारे में, कि वो हिम्मत करें और हाईलाइट करें ऐसे केसेस को? आलिया, मैसेज यही होगा कि कोई भी, मतलब हम ये रूरल एरियाज़ की बात कर रहे हैं लेकिन शहरों में भी बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ प्रैक्टिसेस पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें कि क्या ये जो हो रहा है ये कहीं किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं हो रही, क्योंकि ये सिर्फ इनलाइटेंड लोग गांव में भी होते हैं। जैसे मैंने आपको इस वालिद की बात की, भाई की बात की जिसने कहा कि नहीं ये नहीं होगा, तो जो वो रिफ्लेक्शन है ना कि आप अगर शहर में भी हैं लेकिन आप इसमें यकीन नहीं रखते कि नई बहनों को भी इनहेरिटेंस में हिस्सा मिलना चाहिए, तो फिर वो कोई फ़र्क ना हुआ उस भाई में और उस बाप में जो कि गांव में और एक शहर में। तो रिफ्लेक्शन अपनी सोच पे बहुत ज़रूरी है कि हमें उस साइकिल को बदलना होगा जो कि सालों से चला आ रहा है, और आप वो चेंज बने अगर आपको लगता है कि वो ठीक रस्म या ट्रेडिशन नहीं है, यू हैव टू चेंज इट। थैंक यू सो मच समर, आपके साथ बात करने में हमेशा बड़ा मज़ा आता है, बट हमने आपके साथ ये सीक्वल रखना है क्योंकि वी आर गोइंग टू इनवाइट यू बैक। यू माशाल्लाह वर्क सो मच ऑन वुमेन एम्पावरमेंट एंड सो फ्रॉम सो मेनी एस्पेक्ट्स। ये हमारे लिए एक, इट विल बी एन ऑनर फॉर अस टू होस्ट यू अगेन, और आपको हम तकलीफ देंगे तो इसका पार्ट 2 जो है वो अभी ड्यू है। इंशाल्लाह, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू सो मच। और आलिया, मैं जल्दी ये भी बता दूं कि इस पूरे स्वरा के प्रोसेस में आप तब लिखती थी अखबार में, और आपने जिस तरह लिखा था वो भी बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट था। सो थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी। थैंक यू फॉर रिकग्नाइजिंग।